Hindi. Dito mo lang siya dito ayusin. na yan, Yan. Arrange mo lang siya. Arrange. Ayan. Nag-iisip na ako. Okay na to eh. Ilang try, Noy? Ilan try? 2 tries. Yan. 2 tries. Sasabihin mo kung may tama, isa. Oo. Alin doon? Hindi. Hindi. 0. 0. Dili. 1 try. Isa lang. Pag zero, wala na. Two correct answers. Oh. So, hindi mo alam kung saan... Oo, kung alin dyan. So, you wanna gamble? O enough ka na? Wala. Wait na Oh. lang. Igagamble mo ba? Kunin mo yung 100 100. or Isusugal mo. susugal mo? Pag na-perfect mo yan... Hindi na lang. Perfect mo, 300. Or pag naging tatlo ang tama, 150. So, sagot mo na. Kunin mo yung 100 or sugal mo? Sugal. Sige. Okay. Hindi, magkapatong. Magkapatong dapat. Ibalik mo. Two correct answer pa rin. Wala, 2 correct answers pa rin. Sugal or ano? Kunin mo na ate daw. Kunin ko na daw. Wala na kasi naka 2 tries na siya eh. Oh, who's going to ano? 2 correct answer. Next. Next, Cirilio. Yeah. Yeah, pagkatapos yan. Yan! Perfect! 2 correct answer. Two correct answer. Tina. Kailangan matalo. Kasi, ano na lang, isa lang ano mo dyan, isa lang gagalawin mo dyan. Two correct eh. Correct eh. 2 correct. Isang pair na lang gagawin mo. Tina, may time limit to ha. Balik ka rin mo lang. One correct answer. One. Wanna gamble? Sige. Oh, gamble. Your last chance. Two correct answer. Ang pera ko na. Albert. Alam ko na! Albert. Randy. 300! Randy! Wala na.